عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا 24 يوتيوب شانل تخطاتلتي كمي تصنحوا عبيت معبالتات بخمس ساعة كغربيو فلما كندرستاتو حد امباسادر إثيوبيا تبخل تشان عسران كلتن زتفرم سممع سلام بريتوريا مولو بمولو كاب زفرس تصنح مخانو زغلص انتخون نبر إتماجر شم سراويت مكلخال إثيوبيا جنرال ساموراينوس دما نهو حتن ኤርትራን ንኻላይን መወዳታን ግዜ ዝበሎ መጠንቀቅታ ሂወሎ እንታይ ኢሉ እንታይ ሓድሽ ነገር ከሎ ብዝርዝር ሒዝና ያለና بخالو وغن دما منግስቲ ኢትዮጵያ ድሮናቱ በአፋር ናብ ኤርትራ ምስዳዱ ዝተገለጸ እንትኾን አጽዋር ዝጻዓና ነፈርቲ ቱርክ ቀጠር ሩሲያን ድማ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባጽዓ ከም ዝተራያ ተገሊጸሎ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናም ከስግረኩም بخلتشين عسران كلتن زتفرم سممع سلام بريتوريا أب كل العفار بسنك زتفتر قجت ناي مغتصال عدلونا بحتو ملكت متاونا تقلت الزركب انتخون بتزاماد دما امباسادر إثيوبيا اب صومالي آتو سليمان ددفو تسممع مولو بمولو فريسو يكبل زقلت انتخون بريزيدنت هوحات دكتور دبرتين قبر ميكايل دما فيدرال منغستي بدرون كم زهرمون بمتكاس نما حبرسب عالم كس الناس معي يزركب امباسادر إثيوبيا اب صومالي سليمان ددفو اب اكس قصو اب زتصحفو ملختي سممع بريتوريا كي تجمر زفرسه كومون ورقه طراي زترفه مخانو زرد انتخون وسيخون نتوم اثرنا هوحاتي لزصوعم بزوم زسعب نتوتات كسيسلو اتسممعت كمفتح زقدد ولا كون تخونه اتوم حيلتات جن اصوارنا غبرون توسخت اصوار بغورا بتهاجرات ابيلوم ناتو كومون بدرجه ارمتات سراويتنا ودبو صنيحم يوم كبل زغلص انتخون ابل على زدما مصار ايثيوبياوያን ወጻተኛታት ኃይልታት ወተሃደራዊ ምሕዝነት በመፍጠር ابل على ተሃገር ከሕደት ከም ዝፈጸሙ ይገልጹ እቶም ኃይልታት ابل على ጎረባብት ክልላት ورار بمفصام نخالم معرفو قدلوات مخانمون يارديو امباسادر سليمان ازعسو قجلازي توسخ ورار كيفصما حقاو سقم تكوسدلو زبلن تخون اتوم عدرادرتيو ون تسممع كم زفرس امينوم حلافنتهم كم زي تواصو كفلطالوم كبل يغليصو از ملختنا امباسادر سليمان علاو مسكونا اب تمساسال غزه دما بريزيدنت هوحات دكتور دبرتين قبر ميكايل بتمال علتنا بحبرات هاجرات كومونا بحبرات افريقيا نايكس دبداب زغربن تخون دبداب دكتور دبرتين ون بوغن فيدرال منغست مع بريتوريا بزت تناخر ملكعو 5 تحسس خصصيو تدبداب فيدرال منغستي بلاي تحدار 6 شكل تشحن 25 ابلع الابالات حيلتا تግራይ كمون ابلع لنبرت تكبابي نايدرون متقعت كم زفصمه بمغلاص از تግባር እዚ ሓደገኛ ምግዳድ ኤዳጅሮስ እስክሌሽን كمون ሙሉ ተحሰት ናይ ተሰመምع ምዃኑ ይዝገልጽ بتوسخ قدامي ሚኒስተር አብይ አህመድ ቀድም ሕጂ ፓርላማ ኣብ ዝገበሮ መደረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብግልጽ ከም ዝኸሓደን كمون ምስ መንፈስ ሰላም ዝጻረር መደረ ከም ዝገበረዩ ደብረጽዮን በትማል ኣብ ዝላኸ ملوختو نمغلاص فتينو اب مونغو كلتيوم وغنات ازناي قالكوينات كومون ونجل اب زبرتعلو زلوان غزياو ممحدار تግራይውን بوغنو فيدرال منغست قند كفل اتسمم عب تግባር اغرو يغوتت كم زلو بتدغاغامنا ገለጸ ጸኒሐዩ از كم جيلن كله نبر إتماجر شم سراويت مكلخال إثيوبيا جنرال ساموراينوس بزعبه هوحات النساء فترته صمدو زتبهله طمرتنا بزهابو مغلصي نخلاي غزي نو هوحات الإرترانا طنقيقلو اتصمدو وي طمرت زتبهله مزابع ودبا بمنغست إرترا زتفبرخه اجندا فرحات مخانو بمغلاص اتنبر إتماجر شم جنرال ساموراينوس نخلاي غزي بصنع زطنققن تخون وسيخون شعبيا زصمدو زتبهله ودبا زفترو بخلته مخنيات مخانو بمتقاس قداماي بينمو غاس لزيخل مسؤول طفا اكاريد ليو يزبلن تخون اتخلاي دما امونغو فيدرال منغستن كلل تግራይን متأممان خيفطر ስለዘخلو بمحساب يكبل يغليصو صمدو زبحال لمحرسن استصمد بعراي كصمد يزفلت زبل ات جنرال اذا اجندا غنا طفات علامه بمغبار زتدالو مسرت زيبل حساب زحزه مخانو بنصور بمزرزر قند علامه ات صمدون امونغو فيدرال منغستن كلل تግራይን متأممان خيهل مغبار مخانو يوسيخو تقيسو قند مرتو عناي زدما ات شمونت نطبታት زحزه سممع سلام بريتوريا مخانو ززخاخر انتخون كابتوم بريتوريا زتبصح شمونت نطبታት سممع حدا نطب دما امونغو حزب ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ዝምድና ጥዑይ ምግባር ዝብል مخانو ززخاخر ات جنرال منغست ኤርትራ ነዚ ነጥብ ዝመዚዙ ከም ዘውጽኦ ብምግላጽ በዚ ድማ ምስ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ጥዑይ ዝምድና ክህሉ ብዘይ ምካል መንግስቲ ኤርትራ ብተዋን ገሊጹ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝብ ትግራይ ዝጎደደ ኣምበር ጽቡቕ ነገር ንህዝብ ትግራይ ኣይሓስብን እዩ ብምባል ክሓስቡን ኣይኽእሉን ይክብል እዩ ገሊጹ ነዚ ናይ ጽልእ ሓሳብ ሒዙ ዝከራኸር መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ምስ
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ገሊኦም ጀነራላት ብዝተፈጠረ ናይ ጽምዶ ኣጀንዳ ኣቢሉ ናቱ ናይ ጥፋት ዕላማ ንምርግጋጽ ዳንበር ንህዝቢ ኤርትራን ትግራይ ንምርኻብ ሓሲቡ ከም ዘይኮነውን ክፍለጥ ይግባእ ዝበለ እንትኾን ወሲኹ እውን ጽምዶ ብዝብል ኣጀንዳ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ ካልኦት ዓመጽቲ ሓይልታት ዝግበር ዝምድና ንህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ምዃኑ እውን ብምግላጽ እዞም ሓይልታት እዚኦም ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብምንጻል ኣብ ሓደገኛ ጸገም ከየእትውዎ ህዝቢ ክነቅሕ ከም ዘለዎን እዩ ወሲኹ ገሊጹ። ጀነራል ሳሞራ ያኑስ ወሲኹ እዚ ህዝቢ ደቅና ናብ ውግእ ኣይንሰድድን ክብል ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ህዝቢ ትግራይ ንደቁ ኣብ ሰራዊት ህወሓትን ኣብ ሓራ መሬት ዘለውን ዳግማይ ናይ ምውዳብን ምምላስን ስራሒት ተግባራዊ ክግበረሎምን ከምኡውን ብቕልጡፍ ናብ ሰላማዊ ናብራ ንኽምለሱ ጸቕጢ ብምግባር ውግእ ኣይንደልን ኣብ ዝብል መርገፂ ክጸንዕ ከም ዘለዎ እውን እዩ ክገልጽ ተሰሚዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ከካይድ እየ ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብምብጻእ መደረታት ከስምዕ ንዕዘቦ ዝጸንሐና እንትኾን መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ፓርላማ ናይቲ ሃገር ቀሪቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት እንተተኸፊቱ እቲ ውጽኢት እንታይ ከም ዝመስል ንምርድኡ ዘጽግም ኣይኮነን ክብል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ ጸብለልትነት ከም ዘለዋ ብድፍረት ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዘካይዶ ከምዚ ዓይነት መደረታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ባይታ ዝኸደ ስጉም ዋላ እኳ ተዘይሃለወ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ግን ናብ ኤርትራ ሓደ ፈተና ኣካይዱ ከም ዝነበረ ጽንጽንታታት እናወጽአ ጸኒሐ እዩ። ዝርዝር ናይቲ ሓበሬታ ብዘይምርካቡ ግን ኣብ ዜናታት ይኹን መራኸቢታት ኣይተዓዘብናዮን ጸኒሕና። ሕጂ ግን ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበሎ ነገር ዘሎ እንትኾን እታ ናብ ክልል ዓፋር ብደቡባት ኤርትራ ዝተለኣኸት ድሮን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚልዮናት ዶላራት ዝዋጋኣ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተሓምሸሸት እዩ ጋዜጠኛ ስታሊን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብዝጸሓፈ ሓበሬታኡ ገሊጹ። ቴክኒካል ችግር ነው አየራል ይልማን ጠይቁት እስቲ ድንበር አካባቢ የወደቀው ድሮን ምን ሆኖ ነው በሉት። እዚ ከም ዝተኸታተልኩሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ደቡባት ኤርትራ ዝለኣኻ ድሮን ተሓምሺሻ ብዋቢላ ድማ ኣሰራታ ክትጠፍእ ክኢላ እያ ክብል እዩ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣጽዋር ዝጸዓና ወተሃደራውያን ነፈርቲ ጽዕነት ኢራንን ቱርክን ቀጠርን ኣብ ኤርትራ መዕርፎ ነፈርቲ ባጽዕን ኣብ ሱዳን መዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳንን ከም ዝተራያ ተገሊጹ ኣሎ። ዓበይቲ መራኸብታት ዓለምን ጸለውቲ ሰባትን ከምኡውን ምስ ዞባ ኣጽቃርን ኣፍሪካ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሒዞሞ የወጹ ኣብ ዘለዉ ዜናን ጸብጻባትን ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ወተሃደራውያንን ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ትማሊ ኣብ ክልቲኡ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተራያን ጸብጻባት ሒዞም እናወጹ ዝርከቡ ዘለዉ። ገለ ካብቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ወደባዊት ከተማ ባጽዕን ፖርት ሱዳንን ራይን ዝተባሃላ ነፈርቲ ናይ ሃገራት ምስ ንዕዘብ ድማ ናይ ቱርኪ፣ ቀጠር፣ ግብፂ፣ ኢራንን ሩስያን ክኾናን ከለዋ እዘን ሃገራት ኣብ ዝሕጂ እዋን ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ተሰሊፈን ሓገዛት እናበርከታ ዝርከባ ዘለዋ እየን። ብፍላይ ቀጠር ዓባይ ወተሃደራዊት ናይ ጽዕነት ነፋሪታ ብመዕርፎ ነፈርቲ ወደባዊት ከተማ ባጽ ዓቢላ ናብ ፖርት ሱዳን ከም ዝተንቀሳቐሰት ዝተፈላለዩ ስእልታት ተሸኒሑ ሓበሬታታት ይወጽእ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክግለጽ ዝጸንሐ እንትኾን እዘን ዝተጠቐሰ ሃገራት እውን ንሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘለዋ ዓበይቲ ሓገዛት ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናትን ሓይሊ ሚዛን ኣብ ምልዋጥን ሰራዊት ሱዳን ላዕለዋይ ኢድ ንኽሕዝ ልዑል ተራን ግደን ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጸሉ። እዘን ነፈርቲ ንምንታይ እየን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ይዕሪፈንን ኣጽዋራት ኣራጊፈንን ግን ክሳብ ሕጂ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ብንጹር ዝተገለጸ ሓበሬታ የለን። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናይ እዘን ሃገራት ነፈርቲ ናብ ኤርትራ ምምጻእንን ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ምዕራፈንን ንስርዓት ብልጽግናን ካልኦት ነዚ ዞባ ንኽሕንክሩ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዓበይቲ መልእኽታት ዝሕልፍ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ኣብ መወዳእታ ቁልፍ መራሒ አልሸባብ ተቐቲሉ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝተገበረ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ ግብረ ራዕዲ ጉጅለ አልሸባብ ከም ዝተቐተሉ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ እቶም ዝተቐተሉ ኣብ ክልል ባኩል ዝፍጸሙ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቀንዲ ኣወሃሃዲ ዝኾነ ሙሐመድ ዓብዲ ሙሐመድ ኑር ከም ዝርከብዎም ዝተገለጸ እንትኾን ብመሰረት መንግስቲ ሶማል ዘውፅኦ ሓበሬታ እውን ኣብ ክልላት ባኩልን ቤይን ብዙሓት ንጹሃን ዝቐተለ እቲ ጎፈው ዝብል ሳጓ ዝነበሮ ሙሐመድ ኣብ ኣባል መንደር ኣብ ዝተገበረ ፍሉይ ወፍሪ ከም ዝተቐተለ እዩ ገሊጹ። ብተወሳኺ ቁልፊ ኣባላት እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ዝኾኑ ያህየ ወይ ኣቡ ካህሊድን ሻሪፍ ኣሚርን እውን ኣብቲ ወፍሪ ከም ዝተቐተሉ ወተሃደራዊ ሓለፍታት ሞቃዲሾ ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶማልያ ወፍሪ ምጥፋእ አልሸባብ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን እቲ ጉጅለ ጠቕሊሉ ክሳብ ዝጠፍእ ሰላም ከም ዘይህሉን ኣብቲ መግለጺኡ ኣመልኪቱ።